इंसानी ज़हन का बिखरना शायद इस दुनिया की सबसे खौफनाक चीज़ है। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी ही तबाही को करीब से देखेंगे। एक ऐसी कहानी जहां दुश्मन बाहर से हमला नहीं करता बल्कि अंदर से खोखला कर देता है। हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के अजीम शाहकार अथेलो की। इसे अगर शक का जहर कहा जाए ना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक ऐसा जहर जो जिस्म को नहीं, सीधा इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को मारता है। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। ये लाइन सुनने में शायद आम सी लगे, लेकिन जब कोई छोटी सी गलत फहमी दिल में घर कर जाए तो क्या होता है? सच्चाई की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एक बेहद तल्ख नफसियाती हकीकत है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे शक, हाँ सिर्फ एक शक, वो जालिम विलन बनकर सामने आता है जो किसी भी फौलादी इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देता है। पहला हिस्सा, मोहब्बत और जंगजू ओथेलो। ये नाम सुनते ही एक बेहद ताकतवर और बहादुर सिपाही का तस्वुर जहन में आता है। एक ऐसा फता जिसके कदमों की आहट से दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। लेकिन अब वो एक ऐसे मैदान में कदम रखने वाला था जहां के उसूल उसकी समझ से बाहर थे। मोहब्बत का मैदान। यहां तलवारें नहीं चलती, यहां जज्बात चलते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प तजाद देखें। एक तरफ है ओथेलो द वॉरियर, जो मैदान जंग में नाकाबिले शिकस्त है, कोई हथियार उस पर असर नहीं करता। और दूसरी तरफ ओथेलो द लवर, जो एक ऐसी जंग में खड़ा है जहां हथियार लोहे के नहीं लफ्जों के हैं। जब कोई इंसान जज्बाती तौर पर किसी से जुड़ा होता है ना, तो वो अपनी सारी ज़रा बख्तर, अपनी सारी ढाल उतार देता है। और यही वो पॉइंट है जहां उसकी सबसे बड़ी नफसियाती कमजोरी सामने आती है, क्योंकि दिल पर लगने वाले वार का कोई मरहम नहीं होता। और इस कमजोरी की बुनियाद बनी वो रोशनी जो उसकी जिंदगी में आई थी। डेस्डेमोना, बेहद मासूम, सच्ची और टूट कर चाहने वाली। उसने ओथेलो को उसके रंग, उसके तल्ख माजी और उसकी गहरी तन्हाई समेत कबूल किया। एक तन्हा इंसान के लिए ऐसी गैर मशरूत मोहब्बत मिलना किसी मोज़े से कम नहीं। वो ओथेलो की जिंदगी में सच्चाई की एक ऐसी मजबूत बुनियाद थी जिसे बहा ले जाना बज़ाहिर नामुमकिन सा लगता था। दूसरा हिस्सा, हसद का साया। कहते हैं ना कि हर तेज रोशनी के पीछे एक गहरा और तारीक साया जरूर होता है। जब खुशियां उरूज पर हों तभी उन्हें गिराने की साजिशें जन्म लेती हैं। और अब इस कहानी में भी वो अंधेरा छाने वाला है जो सब कुछ निगल लेगा। इस पूरी तबाही के पीछे एक ही मास्टरमाइंड था, आयागो। ये था वो तारीक साया। बज़ाहिर ये ओथेलो का सबसे वफादार और काबिल एतमाद साथी था, बिल्कुल दायां हाथ समझा जाता था। मगर अंदर ही अंदर वो हसद और नफरत की आग में जल रहा था। उससे ओथेलो की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो आयागो ने क्या तय किया? उसने तय किया कि वो इस हीरो पर सामने से वॉर नहीं करेगा। वो वहां वॉर करेगा जहां कोई ढाल काम नहीं आती, सीधा उसके दिल और जहन पर। एक ऐसा मीठा जहर जो रगों में आहिस्ता आहिस्ता उतरता है। तीसरा हिस्सा, शक का पहला बीज। और फिर वो लम्हा आता है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक जहरीली सरगोशी। क्या कभी सोचा है कि डेस्डेमोना वाकई उतनी सच्ची है? ये वो छोटी सी दरार थी जो यागो ने बड़ी महारत से ओथेलो के जहन में डाली। शुरू में तो ओथेलो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था, बस हंस दिया, ये मानते हुए कि उसकी बीवी उससे सच्ची मोहब्बत करती है। लेकिन इंसानी जहन बड़ा अजीब होता है। एक बार जब कोई सवाल दिमाग में ढाल दिया जाए तो वो शऊर की गहराइयों में जड़ें पकड़ लेता है। दिमाग को किसी कीड़े की तरह कुतरने लगता है। बीज बोया जा चुका था, अब इससे सिर्फ शक के पानी की जरूरत थी। चौथा हिस्सा, जहर का असर। यहां सबसे अहम बात समझने की यह है कि जब शक एक बार इंसानी जहन में दाखिल हो जाए तो उसका असर कितना तेजी से फैलता है। इसके बाद खालिस तरीन सच्चाई भी खोखली और झूठी लगने लगती है। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है, हकीकत नहीं। ये जहर एक दिन में नहीं दिया गया था। ये एक निहायत नापातुला, कदम बा कदम चलने वाला नफसियाती वॉर था। आजकल की जबान में इसे हम गैस लाइटिंग कहते हैं। पहला कदम थी छोटी छोटी बेजरार सी बातें, ऐसी बातें जो हमदर्दी लगें मगर अंदर से तोड़ दें। फिर दूसरा कदम, सच्चे वाकयात में झूठ की मिलावट, ताकि दिमाग उलझ जाए और सही गलत की पहचान खो दे। और फिर तीसरा कदम, मुकम्मल मनगढ़ंत और झूठे सबूत। यागो ने रोज नया जहर घोला। उसका मकसद ओथेलो को मारना था ही नहीं, बल्कि उसकी हकीकत देखने की सलाहियत को अंधा करना था। मैंने उसे किसी और के साथ देखा था, शायद वो कुछ छुपा रही है। इन सर्द और बेरहम लफ्जों ने अपना काम कर दिखाया। ओथेलो की आंखों में जो चमक खालिस मोहब्बत की हुआ करती थी ना,
اب وہ ایک اذیتناک سوال میں بدل چکی تھی۔ وہ انسان جو ہزاروں کی فوج سے نہیں ڈرتا تھا، اب اپنے ہی خیالات سے خوفزدہ تھا۔ اور دوسری طرف ڈیسڈیمونا ہر روز بے بسی سے التجا کرتی رہی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پر یقین کریں۔ ایک ٹوٹتے ہوئے ذہن کی انتہا دیکھیں۔ ایک طرف معصومیت کی چیخیں ہیں جو سچ بول رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا دماغ جس نے اپنے کان مکمل بند کر لیے ہیں۔ اس کے ذہن میں یقین کے لیے بچی ہی نہیں تھی کوئی جگہ، صرف شک کا شور تھا۔ جب ذہن پر شک حاوی ہو جائے نا، تو سچائی کی آواز کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، سنائی ہی نہیں دیتی۔ 5واں حصہ، المناک انجام۔ اب یہ کہانی اس دردناک اور آخری موڑ پر پہنچتی ہے جہاں دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، سانسیں تھم جاتی ہیں اور صرف خاموشی چیختی ہے۔ منظر کچھ یوں ہے، ایک مکمل طریقے نہ اور خاموش کمرہ۔ ڈیسڈیمونا انتہائی سکون سے سو رہی ہے، جیسے دنیا کا کوئی خوف اس کے آس پاس بھی نہ ہو۔ اس بھیانک تضاد پر غور کریں، کمرے کا وہ گہرا سکون اور اوتھیلو کے دماغ کے اندر چلنے والا وہ تباہ کن طوفان جس نے اس کی ہر سوچ کو اندھا کر دیا تھا۔ ایک طرف محبت کی نیند اور دوسری طرف شک کا پاگل پن۔ یہ طوفان بس اب پھٹنے ہی والا تھا۔ اوتھیلو نے آہستہ سے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا، کاش تم واقعی ویسی ہوتی جیسی میں نے تمہیں سمجھا تھا۔ یہ وہ دل دہلا دینے والا لمحہ تھا جب ڈیسڈیمونا خوف کے مارے جاگ اٹھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ سامنے کھڑے شخص کے دل سے سچائی اور یقین دونوں مٹ چکے ہیں۔ ان آنکھوں میں اب محبت نہیں، صرف جنون تھا، ایک ایسا جنون جو اب کسی آنسو، کسی قسم کو نہیں مانے گا۔ اس رات کسی تلوار یا خنجر نے نہیں، کسی دشمن نے نہیں، صرف ایک جھوٹے وہم نے ایک سچی اور معصوم جان لے لی۔ شک نے محبت کا ہمیشہ کے لیے گلا گھونٹ دیا۔ 6واں حصہ، اندر کا دشمن۔ اس ہولناک رات کے بعد جب اندھیرا چھاٹا تو حقیقت کا وہ بوجھ سامنے آیا جسے اٹھانا آسان نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ ایک دم گھونٹ دینے والا احساس لایا۔ صبح ہوتے ہی سچ پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا۔ یاگو کا بنا گیا ہر جھوٹ، ہر فریب ریت کی دیوار کی طرح گر گیا، اور آخر میں اوتھیلو کو اس بھیانک سچائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لمحے کی اذیت کا اندازہ لگائیں جب ہاتھ کانپنے لگیں، سانس رک جائے اور احساس ہو کہ جس محبت کی تلاش تھی اسے خود اپنے ہی ہاتھوں سے صرف ایک جھوٹے وہم کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پوری داستان کی سب سے بڑی اور کڑوی ٹریجڈی یہی ہے، وہ انسان جو جنگوں کا عظیم فتح تھا، جس نے کبھی شکست نہیں دیکھی تھی، وہ آخر کار اپنے ہی دل، اپنے ہی وہم سے ہار گیا۔ ایک ناقابل تسخیر سپاہی کو کسی لوہے کے ہتھیار نے نہیں مارا، اس کے اپنے ہی اندر پیدا ہونے والے شک کے زہر نے اسے راکھ کر دیا۔ طاقت انسان کو باہر سے تو بچا سکتی ہے، مگر اندر کے اندھیرے سے نہیں۔ تو اس سارے تجزیے کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے، اگر انسانی ذہن چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اتنی آسانی سے شک کے زہر کا شکار ہو سکتا ہے، تو سچائی کو اس دشمن سے کیسے محفوظ رکھا جائے جو ہمارے اپنے ہی اندر بستا ہے؟ کیا واقعی ہم کبھی اپنے ذہن کو اس زہر سے مکمل پاک رکھ سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو صدیوں بعد آج بھی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔